আরে যা কাটেনি যারা এখানে এখান থেকে ওই পারে যাবে सर पहले पैसा नहीं लगा चलियो এখন আছি রাজগীর টিকুট। আমাদেরকে দেখাচ্ছি রাজগীর টিকুট পাহাড় উপরে উঠেছি রূপে করে। অনেকটাই উঁচুতে মন্দিরটা পাহাড়ের কাছে। চার লোক এসছে। এখন আছি টিকুট পাহাড় রাজগীর। আর পাহাড়টা দেখো বিশাল উপরে, পাহাড়ের উপরে মন্দির। রূপে করে আসতে হয়েছে, 120 টাকা করে মাথা পিছু ভাড়া নিয়েছে। আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি রাজগীর টিকুট থেকে। पानी कहाँ में नहीं तैयो भी शॉर्ट को सुना है 15 या करिए 10 को दो दिए एक को तवा खा पानी निकाल पानी है ना घर खाओ उधरे हम हल्का ही है केला खोले लो सब केला ऊपर भी कितना ऊपर आओ पानी वाला रे ऊपर आओ कितना है सब चीज है देखो कोई खा के चलते नहीं लेने तो ये देखो मालूम का दुर्गा की है देख मुंह वाला दुर्गा है दुर्गा की কত বান্দর দেখো গাছে ভর্তি।